गुरुवे गौरचन्द्राय राधिके तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवैभव पुरी गोस्वामी नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प मुहूर्ते उष्णशक्ति स्वरूपाय श्रीभक्ति प्रदायिने नमः। अनर्पितं चरिं चिरात् करुणया अवतीर्ण कलौ समर्पयति उन्मत्त उज्ज्वल रस स्वभक्ति श्रियं हरिपुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्वरतो वसचिनन्दनः। वागीशा जस्य वदने लक्ष्मी जस्योच वक्ष्यसि जस्यास्ति हृदये स्तंभित तं नृसिंह अहं भजे। जगदानन्दकन्दाय प्रणत आर्तिहराय च नीलाचल निवासाय श्रीजगन्नाथाय ते नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्रीजगन्नाथाय ते नमः। हे देव हे दैत हे भुवनेक बन्धो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिन्धु हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृश्यमे। राधा रासेश्वरी रम्या परमा च परात्मिका रसद्भाव कृष्णकान्ता कृष्णवक्षस्थलस्थितः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वादो प्रातस्मरणीय मध्य भगवत संबंधदाता पाश्चात्य जगतर गौरवाणी प्रचारक प्रवर श्रीकृष्ण चैतन्य मिशनर प्रतिष्ठाता आचार्य प्रवर नित्यनीला पविष्ठो ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजक आचार्य प्रवर अष्टोत्तर शत श्री पूज्य गुरुदेव शिल भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज पाद पद्मे ए दासाधमर अनंत कोटि दंडवत पूर्वक ताहांक कृपा भिक्षा प्रार्थना करुछि। तदनंतर मो शिक्षा गुरु पाद पद्म जहाँक कृपार अधम को किछि भगवत सेवा करने सौभाग्य लाभ मिली जे कि वर्तमान श्रीकृष्ण चैतन्य मिशन आचार्य जय विष्णुपाद परमहंस परिव्रजक आचार्य प्रवर त्रिदंडी स्वामी भक्ति विचार विष्णु गोस्वामी महाराज तांक पाद पद्म मध्य ए अधमर अनंत कोटि दंडवत पूर्वक कृपा भिक्षा प्रार्थना करुछि। तदनंतर उपस्थित आमर सुधाकर प्रभु बड़ भाई सुभाष प्रभु विजय कृष्ण दास प्रभु उपस्थित समस्त भगवत पिपासु भक्तवृंद
समस्त भगवत्पिपासु भक्तिमती मातृवृंद समस्त पाद पद्मे अधमर अनंत कोटि दंडवत पूर्वक समस्त कृपा भिक्षा प्रार्थना कर अधमर से प्री योग्यता नहीं तथापि गुरु वैष्णव मान आदेश पालन करी किछि भगवत कथा कीर्तन करने प्रयास करुच्ची मोर निश्चय भूल होची आपण माने समस्ते निज निज वैष्णवचित गुण द्वारा ए अधम को क्षमा करिए बोली मोर अनुरोध। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे सब आगु आसतु हरि बोल सब आसतु समस्त आगु आसतु समस्त आगु आसतु एटी आसतु नित्य गौर हरि बोल
हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय राधा गोविंद देव की जय। वृषभानंदने राधा रानी की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की निताय गौरांग महाप्रभु की। जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा सुदर्शन जीव की। भक्त विघ्न विनाशक लक्ष्मी नृसिंह देव की। भक्त प्रवर प्रहलाद महाराज की। परम वैष्णव शिव शंभु की जय। तुलसी महारानी की। नितंलाप विष्णु विष्णुपाद परमंश परिव्रजकाचार्य प्रवर अष्टोत्तर सतश्री पूज्य गुरुदेव शिल भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज की। नितंलाप विष्ट जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। विष्णुपाद परमंश परिव्रजकाचार्य प्रवर त्रिजन्य स्वामी भक्ति विचार विष्णु गोस्वामी महाराज की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। समागत गौर भक्त वृंद की। हरिनाम संकीर्तन की। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। गुरु वैष्णव मानकर महति कृपारु भगवान महति कृपारु आम मानंको एई पवित्र पुरुषोत्तम मासरे ए नित्यानंद समिति रे भगवत प्राप्तिर श्रेष्ठ साधन जे सत्संग जहाँ जगत रे अत्यंत दुर्लभ अटे आम मानंको श्रीमद् भागवतम कथा माध्यम रे सुलभ होइछि। वस्तुतः आम मानंग प्रति हरि गुरु वैष्णव मानंकर महती कृपा अटे। यही भागवत अनुष्ठान आज होची पंचम दिवस। गतकाली आपण मैंने श्रवण करथिले किपरि भगवान सृष्टि कले किपरि रॉ मटेरियल सब एवं पितामह ब्रह्मा को चतुश्लोकी भागवत द्वारा दिव्य ज्ञान प्रदान कले। ऐसे विषय श्रवण कले एवं किपरि विदुर उद्धवंकर कथोपकथन श्रवण कले। तापरे विदुर आसी मैत्र मुनि सहित साक्षात कले। बर्तमान आमर विदुर मैत्र संवाद चलछि। काली शेष दुईटी श्लोक जो कहले मैत्र मुनि जे जस्सेवया भगवतः कुटस्थस्य मधुद्भिषः रतिरास भवेत् तीव्रः पादय व्यसनार्धनः। भगवानंकर प्राणप्रिय शुद्ध भक्त मानंकर सेवा करिया द्वारा तांकर संगलाभ करिया द्वारा मधुद्विष मधुसूदन भगवान प्रति रतिरास भवेत्। रतिरास माने प्रेमोत्सव उदित हुए भगवान प्रति प्रेम जात हुए। यदि भगवान प्रति प्रेम आम चाहूचे ताहले सेहीपरि प्रेमिक रसिक भक्त मान संगलाभ आवश्यक। भक्त संग नहले भगवान प्रति प्रेम आमर हब ना, भगवान देवे नहीं। तेणु भक्त संग नितांत आवश्यक, शुद्ध भक्त मान संग। किंतु शेष दुरापा ही अल्प तपसः जो माने अल्प पुण्यवान लोक मान यही शुद्ध भक्त अत्यंत दुर्लभ अटे। शुद्ध भक्त को जानिबा अत्यंत कष्ट, चिन्हवार कष्ट। वैष्णव को भक्त को आम जानिया किपरि
ତାଙ୍କର ତଟସ୍ଥ ଲକ୍ଷଣ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱରୂପ ଲକ୍ଷଣ। ମସ୍ତକରେ ତିଳକ ଥିବ, କଣ୍ଠରେ ତୁଳସୀ ମାଳି ଥିବ, ଏସବୁ ହେଉଛି ସ୍ୱରୂପ ଲକ୍ଷଣ। କିନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବର ତଟସ୍ଥ ଲକ୍ଷଣ ଗୋଟେ ଅଛି, ଯାହା ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଅଛି। ବୈଷ୍ଣବତା ବସ୍ତୁତଃ ଅନ୍ତରର କଥା। ଏହି ବୈଷ୍ଣବତାକୁ ଚିହ୍ନିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ। କେବଳ ଭଗବାନ ଚିହ୍ନିବେ, ନହେଲେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ହିଁ ଚିହ୍ନିବେ ଜଣ ହୃଦୟରେ କିପରି ବୈଷ୍ଣବତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ହିଁ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ତେଣୁ ଆମର ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର ଯିଏକି ଆମର ସପ୍ତମ ଗୋସ୍ୱାମୀ ନାମରେ ପରିଚିତ, ସେ ଭଗବାନ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ହରି ହରି কবে মই বৈষ্ণব চিনিবি হরি 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 কবে মই বৈষ্ণব চিনিবি হরি বৈষ্ণব চরণ কল্যাণ রক্ষণী বৈষ্ণব চরণ মাতি হৃদয়ে ধরে মাতি হৃদয়ে হরি হরি কবে মই বৈষ্ণব চিনিবি ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ହରି ମୁଁ କେବେ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବି? ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ କଲ୍ୟାଣର ଖଣି। ଯଦି ଆମର କଲ୍ୟାଣ ବୋଲି କିଛି ଅଛି, କଲ୍ୟାଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଅଛି ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଚରଣରେ। ସେହିପରି ଶୁଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମୁଁ କେବେ ଚିହ୍ନିବି? ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ଆମର ଆତ୍ୟନ୍ତିକ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା। ସେଇ ବୈଷ୍ଣବ ଶୁଦ୍ଧ କେଉଁ ରୂପରେ ଥାଇପାରେ? ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରୂପେ ଥାଇପାରନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ରୂପେ ଥାଇପାରନ୍ତି, ଗୃହସ୍ଥ ରୂପରେ ଥାଇପାରନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ଥାଇପାରନ୍ତି, ଶୂଦ୍ର ରୂପରେ ଥାଇପାରନ୍ତି, ପୁରୁଷ ରୂପରେ ଥାଇପାରନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ଥାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିବାଟା। ଯେପରି ଆମର ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାଲ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କ ଚରିତ୍ର ନାଭା ଗୋସ୍ୱାମୀ, ତାଙ୍କର ଗୁରୁଦେବ ଅଗ୍ରଦେବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଅଗ୍ରଦେବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନାଭା ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ତୁମେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଲେଖ। ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ, ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଲେଖିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଲେଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର। ତାଙ୍କର ଭାବକୁ ବୁଝିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର। ବୈଷ୍ଣବ ଚିହ୍ନିତ ନପାରେ ଦେବର ଶକ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଭକ୍ତମାଲ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଅଛି। ଜଣେ ଅନ୍ତର୍ନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତ, ଗୋଟେ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ରାଜା ଅନ୍ତର୍ନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତ, ବାହାରକୁ କିଛି ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ବାହାରକୁ ସେ ତିଲକ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତୁଳସୀ ମାଳି ପିନ୍ଧନ୍ତି ନାହିଁ, ବାହାରକୁ କିଛି ସେ ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଜଣେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଅଛି ତାଙ୍କର। ସେ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସଂସ୍କାର ତାଙ୍କର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଯଦି ପ୍ରକାଶ କଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ରାଣୀ ସିଏ ଭକ୍ତ, ସିଏ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ତୁଳସୀ ମାଳି ପିନ୍ଧନ୍ତି, ତିଲକ କରନ୍ତି, ହରିନାମ କରନ୍ତି, ସବୁ କରନ୍ତି। ରାଜା ଏହିପରି ଅଭିନୟ କରନ୍ତି ଜଣେ ନାସ୍ତିକ ଭଳି। ରାଣୀ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଭକ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ କୃପା କରନ୍ତୁ। ରାଣୀ ହିଁ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଜର ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଭାବକୁ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହିପରି ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ରାତିରେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ରାଜା ଶୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଆସିଯାଇଛି। ପ୍ରେମରେ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ହେ ରାଧେ ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି।
এই শব্দ শুনি উঠি পড়লে রানী ଦେଖିଲେ ଦେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ରୋମାଞ୍ଚ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଚକ୍ଷୁର ଅଶ୍ରୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ତାଙ୍କୁ ଯେ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ରାଣୀ ଆଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ଆସିଗଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ରାଣୀ, ଆରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏତେ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଭକ୍ତ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲି ନାହିଁ ବୋଲି ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କଲେ। ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଉତ୍ସବ କରୁଛନ୍ତି ରାଣୀ, ଆଜି ମୋର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେଲା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଭକ୍ତ ବୋଲି। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ଦେବୀ କ'ଣ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ କରୁଛ? ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ ଲୋଚାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଗଲି। କ'ଣ ଜାଣିଲ? ଯେତେବେଳେ ସତ କଥା ସବୁ କହିଦେଲେ, ରାଜା ହଉ ଶରୀର ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ନାହିଁ। ଜାଣିଲେ ଅସୁବିଧା, ମୋର ଭଜନରେ ବିପଦ ଆସିବ ବୋଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେହକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ରାଜା ଦେହକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆଉ ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ସତୀ ହେଇଗଲେ। ଅବଶ୍ୟ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ବୈଷ୍ଣବ ଚିହ୍ନିବାଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ। ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ, ଶୁଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବ ଚିହ୍ନିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗ ହେଲେ ହିଁ ଆମର ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ ହବ। ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ତପସ, ଯେଉଁମାନେ ଅଳ୍ପ ପୁଣ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏହିପରି ଶୁଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗ ମିଳିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ଅଟେ। ଏହିପରି କହିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦୁର ପଚାରିଲେ ମୈତ୍ର ମୁନିଙ୍କୁ, ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା କିପରି ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଏ ବିଷୟରେ ଆମ କୃପା କରି କୁହନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ମୈତ୍ର ମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ବିଦୁର ଶୁଣ, ସୋ ଅହଂ ନୃଣଂ ଖିଲ୍ଲ ସୁଖାୟ ଦୁଃଖಂ ମହଦ୍ଗତାନଂ ବିରମାୟତସ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତେ ଭାଗବତ ପୁରାଣ ଯଦା ସାକ୍ଷାତ୍ ଭଗବାନ୍ ଋଷିଭ୍ୟଃ। ମୈତ୍ର କହିଲେ, ହେ ବିଦୁର, ଏଇ ଜଗତର ଲୋକମାନେ କ୍ଷୁଲ୍ଲ ସୁଖାୟ, ସାମାନ୍ୟ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ବିରାଟ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି। ସାମାନ୍ୟ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପରିଣାମ ବିରାଟ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ସେମାନେ ନିବୃତ୍ତ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କିପରି ନିବୃତ୍ତ ହେବେ? ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ ପୁରାଣମ୍, ଯଦି ଭାଗବତକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଏଇ ଦୁଃଖରୁ ନିବୃତ୍ତି ହେବେ। ଏଇ ଭାଗବତ କଥା ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଭଗବାନ ପ୍ରଥମେ 4 କୁମାରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ମୈତ୍ରୀମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଭଗବାନ ଅନନ୍ତ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 4 ପୁତ୍ର ସନକ, ସନନ୍ଦନ, ସନାତନ, ସନତ କୁମାର କହିଥିଲେ। ସେଇ 4 କୁମାର ଠାରୁ ସାଂଖ୍ୟାୟନ ମୁନି ଶ୍ରବଣ କଲେ। ସାଂଖ୍ୟାୟନ ମୁନିଙ୍କ ଠାରୁ ପରାଶର ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଶ୍ରବଣ କଲେ। ଆଉ ସେ ପରାଶରଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା କରିଛି। ମୈତ୍ରମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ପରାଶରଙ୍କ ଠାରୁ ଏଇ ଭାଗବତ ଶିକ୍ଷା ମୁଁ କରିଛି। ହେ ମୈତ୍ରେୟ, ହେ ବିଦୁର ଶୁଣ, ଏ ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ଏ ବିଶ୍ୱ ଜଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ହିଁ ଅନନ୍ତ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନାଭି କମଳରୁ ଏକ ପଦ୍ମଜାତ ହେଲେ। ସେଥିରେ ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ସେ କିଛି ଦେଖିପାରିଲେନି କାହାକୁ। ସେ ଚାରିପଟେ ଅନେଇଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ମୁଖ ଥିଲା। ଚାରିପଟେ ଅନେଇବା ଦ୍ୱାରା ତା 4ଟି ମୁଖ ହେଇଗଲା। ଚତୁର୍ମୁଖ ବ୍ରହ୍ମା ହେଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ତପ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା, ତପ କର। ତେଣୁ ସେ 1000 ଦିବ୍ୟ ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କଲେ। ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ 2-4ଟା ଶ୍ଲୋକ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, କହୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାତ ଅସି ମେ ଅଦ୍ୟ ସୁଚିରାତ୍ ନନୁ ଦେଭାଜଂ न गायते भगवत गति इति अवद्यम
न अन्यत्पद अस्ति भगवान अपि जत शुद्ध माया गुण व्यतिकरा जत उरु विभासी। पितामह ब्रह्मा कहले ज्ञात असी प्रभु मु जानी पारली आपण तत्व को मु जानी पारली। यही बहुत दिन पर्यंत मु व्रत करी उपवास करी तपस्या करी आपणकर तत्व को मु जानी पारली किंतु अन्य माने आपण तत्व को जानी पारंती नाही। हे प्रभु मु बुझी पारुछि हे भगवान आपण छड़ा जगत रे अन्य किछि तत्व नाही। जा किछि अछि सब मिथ्या अटे माया अटे असत्य अटे। सत्य हूँ आपण ही अटंती आपण तत्व सत्य अटंती। हे भगवान आपणकर स्वरूप हूँ सचिदानंदमय स्वरूप भुवन मंगलमय स्वरूप सारा जगत को मंगलमय करथुवा स्वरूप हूँ आपण स्वरूप। मु तपस्या करी करी आपणकर ई मंगलमय स्वरूप को मु दर्शन कली अनुभव कली किंतु जो माने हे प्रभु आपणकर ई स्वरूप को अनादर करंती आपण स्वरूप को जानी पारंती नहीं। हे प्रभु से माने नरक को जानती भगवान स्वरूप को जो माने मानती नहीं जो माने भगवान के निराकार बोली कहती भगवान आकार नहीं बोली कहती जो माने भगवान का आकार को मानु नाहंती स्वरूप को मानु नाहंती पितामह ब्रह्मा कहते से मानकर गति नरक गति अटे। आमर शिक्षा गुरु पाद पद्म भक्ति विचार विष्णु गोस्वामी महाराज कहती जदि भगवान आकार नहीं तुम आकार कड़ो आसला तेणु भगवान स्वरूप सचिदानंदमय स्वरूप। आमर चैतन्य महाप्रभु सार्वभौमाचार्य कहते प्रथमे सार्वभौमाचार्य निराकारवादी थिले परे भक्त हले। महाप्रभु कहले ईश्वरर विग्रह सचिदानंदकार से विग्रह कह सत्प गुणर विकार से सत्प गुणर से विग्रह जे न माने से तो पाषांड से विग्रह जे न माने से तो पाषांड अदृश्य अस्पृश्य हय हय जमदंड्य हय हय जमदंड। श्रीमन महाप्रभु कहले ईश्वरंकर स्वरूप होती सचिदानंद स्वरूप तांकर स्वरूप को जो माने मानती नहीं से माने पाषांडी अटे से मानंकु दर्शन कले पाप बोले महाप्रभु को अदृश्य से मानंकु दर्शन कले पाप से मानंकु अस्पृश्य छुईले पाप जो माने भगवान को स्वरूप को मानती नहीं से मानंकु दर्शन कले पाप छुईले पाप से मानंकु देखिले सद्य जे स्नान करिया उचित जो माने भगवान को विग्रह को मानती नहीं स्वरूप को मानती नहीं भगवान का स्वरूप होचे सच्चिदानंद स्वरूप से विग्रह रूप अच्छी जदि से माटीर विग्रह होते पत्थर विग्रह होते विग्रह केते लीला करछन्ति अनेक प्रमाण अच्छी जो माने पुरी रे तोटा गोपीनाथ अच्छी जो माने दर्शन करते तोटा गोपीनाथ सेठी गदाधर पंडित सेवा करथिले विग्रह को गोपीनाथ को सेवा करी करी गदाधर पंडित वृद्ध अवस्था हो गले से विग्रह बड़ विग्रह जेते बड़े से वृद्ध अवस्था हो गले आ फूलमाला लगे पारे महाप्रभु को अंटा पड़गला सेते बड़े बहुत दुखित हेले भक्त को कृपा करने गोपीनाथ बसी पड़े
ତାଙ୍କୁ ଫୁଲମାଳ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଯିବେ ଏବେ ଆପଣମାନେ ପୁରୀ ଗଲେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଗୋପୀନାଥଙ୍କୁ, ସେଇଠି ବସିକି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। କୋଉ ମନ୍ଦିରରେ ବିଗ୍ରହ ବସିବାର ଦେଖେଇବେନି ଆପଣ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋପୀନାଥ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ବସିକି ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ସିଏ ପଥର ହେଇଥାନ୍ତେ ବସିଥାନ୍ତେ କିପରି? ସେ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ସିଏ। ଏ ଭକ୍ତମାନେ ବୁଝିପାରିବେ, ସମସ୍ତେ ଏହା ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେପରି ଆମର ବୃନ୍ଦାବନ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିବେ, ରାଧାରମଣ ଅଛନ୍ତି, ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କେ କେବଳ ଏଇ କ'ଣ ପୂଜା କରୁଥିଲେ? ଶାଳଗ୍ରାମ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଶାଳଗ୍ରାମକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଥରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆସି କିଛି ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ଦେଲା, ତୁମ ଠାକୁରକୁ ପିନ୍ଧାଅ ନେଇକିରି। ସେ ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ରଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ତ ଠାକୁର ନାହାନ୍ତି, ଶାଳଗ୍ରାମ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯଦି ବିଗ୍ରହ ହେଇଯିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧେଇ ଦେବି। ଭକ୍ତର ଭାବ ରକ୍ଷା କରି ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ସେଇ ଶାଳଗ୍ରାମରୁ ବିଗ୍ରହ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେ ରାଧାରମଣ ଲାଲ କି ଜୟ। ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବେ ରାଧାରମଣ, ସେ ସ୍ୱତ ଶାଳଗ୍ରାମର ବିଗ୍ରହ ହେଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ସେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ସଚିଦାନନ୍ଦମୟ ସ୍ୱରୂପ। ସେ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ଏଇ ବିଗ୍ରହ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ମାନିବେ ନାହିଁ, ମହାପ୍ରଭୁକୁ ସେମାନେ ପାଷାଣ୍ଡୀ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ପିତାମ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ନରକ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯେତୁ ତ୍ୱଦୀୟ ଚରଣାମ୍ବୁଜ କୋଶଗନ୍ଧଂ ଜିଘ୍ରନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣ ବିବରୈ ଶ୍ରୁତିବାତନୀତଂ ଭକ୍ତ୍ୟା ଗୃହୀତ ଚରଣ ପରୟାଚ ତେଷାଂ ନ ଅପୈସି ନାଥ ହୃଦୟାମ୍ବୃହା। ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯେତୁ ତ୍ୱଦୀୟ ଚରଣାମ୍ବୁଜ କୋଶଗନ୍ଧମ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମର ଯେଉଁ ସୁଗନ୍ଧ ଅଛି, ସୌରଭ ଅଛି, ତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଘ୍ରାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିପରି କରିବେ? ଆମେ କୌଣସି ବାସନା ଯଦି ଆମେ ଶୁଙ୍ଘିବା, କେଉଁଥିରେ? ନାକ ଦ୍ୱାରା ଶୁଙ୍ଘିବା। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ କମଳର ସୁଗନ୍ଧକୁ ଆଘ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା ହବ? କର୍ଣ୍ଣ ବିବେରେଇ, କାନ ଦ୍ୱାରା ହବ। ଯଦି ସେ ଆପଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ଲୀଳା କଥାକୁ ଯଦି ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ କାନ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରବଣ କରିବ, ଆପଣଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମର ସୌରଭକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ, ତାହାକୁ ସିଏ ସୁଗନ୍ଧକୁ ସିଏ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଯାହାଫଳରେ ଏହିପରି ଭକ୍ତମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ନିରନ୍ତର ହୃଦୟ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛାଡ଼ି ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଭକ୍ତ ହୃଦୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥାନ। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ଅହମ୍ ସର୍ବେଷୁ ଭୂତେଷୁ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛି ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ରାମ କୋଉଠି ନିଅନ୍ତି? ଭକ୍ତ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି। ଏବେ ଯଦି କହିବା ଆମର ସୁଭାଷପୁରର 40ଟା ଘର ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ 40ଟା ଘର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠି ସୁଭାଷପୁର ତୁମେ ପାଇବ କି? ସୁଭାଷପୁର କୋଉଠି ପାଇବ? ସମିତିକି ଆସିଲେ ସୁଭାଷପୁରକୁ ପାଇବ, କାହିଁକି? ତାଙ୍କର ହେଉଛି ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥଳୀ ଏଇଠି। ସବୁ ଜାଗା ସୁଭାଷପୁର ଘର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଭାଷପୁରକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାଙ୍କର ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥଳୀକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିପରି ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବ ହୃଦୟ। ତେଣୁ ତୋମାର ହୃଦୟେ ସଦା ଗୋବିନ୍ଦ ବିଶ୍ରାମ, ତୋମାର
गोविंद कहे न मम वैष्णव पराण एबारे करुणा कर वैष्णव गोसाई माने पतित पावन तोमा बिनु केहि नाई तोमार हृदय सदा गोविंद विश्राम वैष्णव हृदय भगवान सब विश्राम करती तेणु पितामह ब्रह्मा कहते हे प्रभु आपणकर शुद्ध भक्त माने जो माने निरंतर आपणकर कथा श्रवण करती हरिनाम कीर्तन करती करी हृदय निर्मल हो जाए से हृदय आपण सब विश्राम करती तापर कहले तावत् भयं द्रविणं देह सुहृद निमित्तं शोक स्पृहा परभव विपलश्चो लोभ तावत् मम इति असत् अवग्र आर्तिमूल जावत् न ते अंग्रि अभयं प्रपुणीत लोकः। ए श्लोक रे पितामह ब्रह्मा कहते प्रभु जेतल पर्यंत जीव आपणकर अशोक अभय पाद पद्म शरणागत है नहीं सेतल पर्यंत तावत् भयं तार भय उत्पन्न हब कौन भय द्रविणं धन संपत्ति काले के नहीं जीव इनकम टैक्स लगी चोरी हो धन पाई गोटे भय अच्छी आ गए कौन देह ए शरीर पर भय शरीर केत रोग हो मरीजी भय अच्छी आ गए सुहृद निजर पुओ झील पति पत्नी एम भय यही जो धन संपत्ति निज शरीर एवं निज बंधु मानकर शरीर ताकू सब भय थी विपुलश्च लोभ दिनू दिन लोभ तार बढ़ुव विभिन्न कामना बढ़ुव शोक से परिभूत होउथुव केतल पर्यंत जेतल पर्यंत से आपण पाद पद्म शरणागत है नहीं जेतल पर्यंत संपूर्ण शरणागत है नहीं गोविंद पाद पद्म शरणागत अर्थ कौन शरणागत भक्तर लक्षण कौन जेपरी पितामह ब्रह्मा कहवे आगे दशम स्कंदे शरणागत भक्तर लक्षण होचे शरणागत भक्त किपरि जीवन यापन करिव ज्ञान प्रयास उदोपास्य नमंत एव जीवंती सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम जो माने यही विभिन्न प्रकार जड़ ज्ञान निर्विशेष ज्ञान एसबू को परित्याग करी गोविंद पाखे शरणागत होती जीवंती किपरि जीवन धारण करन से माने ना जीवंती सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम आपणकर चरित्र श्रवण करी आपणकर नाम कीर्तन करी जीवन धारण करती जो माने शरणागत भक्त बोली कहे तांकर जीवन हब भगवान कथा आ भगवान नाम यही नाम कथा को जदि से आश्रय कर बंचुंट नाम कथा बिना बंची पारे मरीजे ताकू शरणागत भक्त कह जाए सेहीपरि शरणागत भक्त शरणागत हेले ही तार भय नष्ट हब तार दुख नष्ट हब तार सब पाप नष्ट हब सबकि नष्ट हब से भगवान पाखे शरणागत हबार अच्छी अशोक अभय अमृत आधार तोमार चरण द्वय अशोक अभय अमृत आधार तोमार चरण द्वय
তাহাতে খন বিশ্রাম লবিয়া, তাহাতে খন ছাড়িনু ভবের ভয়, ছাড়িনু ছাড়িনু ভবের ভয়, ছাড়িনু ଭବେର। ଅଶୋକ ଅଭୟ ଅମୃତ ଆଧାର, ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ହେଉଛି ଅଶୋକ, ଶୋକ ନାହିଁ, ଭୟ ନାହିଁ, ଅମୃତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଯେଉଁମାନେ ଶରଣାଗତ ହେବେ ତାଙ୍କରୁ ଏଇ ଭବର ଭୟ ନଷ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ କଥାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବା ଆମର ଜୀବନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ପରମ ସୁଖ ପରମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ପାଟି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେ ଯୋଉଠି ବସେ ବସନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା ଭଗବାନ ସ୍ତୁତି କଲେ। ତାପରେ କହିଲେ ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା ଦୈବେନ ତେ ହତଦିୟ ଭବତୋ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସର୍ବ ଅଶୁଭ ଉପସନାତ୍ ବିମୁଖ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଜେ କୁର୍ବନ୍ତି କାମ ଶୋକ ଲେଶ ଲବାୟ ଦୀନଃ ଲୋଭ ଅଭିଭୂତ ମନସ ଅକୁଶଳାନି ଶାଶ୍ୱତ। এই ଶ୍ଲୋକରେ ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଭବତ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗାତ୍, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ, ଏଇ ଯେଉଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା ବିମୁଖ ହୋଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ହରିନାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ବିମୁଖ ହୋଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ହୁଏ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳ ଆସି ପହଞ୍ଚେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ସମସ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳ ଆସି ପହଞ୍ଚେ। ସେମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ମନ ସବୁବେଳେ ଟେନସନ୍ ରୁହେ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଭଜନ କରୁନାହାନ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଦୈବନତେ ହୈତ ଦିଆ, ଦୈବ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭଜନ ନ କରି, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ନ କରି, ଏ ସଂସାର କଥା, ବିଷୟ କଥା, ଏଇ ରାଜନୀତି କଥା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିନେମା କଥା, ଏସବୁ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ସେମାନେ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ଆସି ପହଞ୍ଚେ। ମଙ୍ଗଳ ହେବା ତ ଦୂର କଥା, ଅମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ନି ଆପ୍ରୁତା ଆର୍ତ୍ତକରଣା ନିଶି ନିଶୟନା ନାନା ମନରଥ ଦିଆ କ୍ଷଣଭଗ୍ନ ନିଦ୍ରା ଦୈବ ଆହାତ ଅର୍ଥ ରଚନା ଋଷୟୋପି ଦେବ ଯୁଷ୍ମତ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିମୁଖା ଇୟ ସଂସରନ୍ତି। ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ଋଷୟୋପି, ଋଷିମୁନି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ବାବାଜୀ ହେଇଗଲେ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଗଲେ, ଋଷିମୁନି ହେଇଗଲେ, ତ୍ୟାଗୀ ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଯୁଷ୍ମତ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିମୁଖା, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହବ, ଖାଲି ବାବାଜୀ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ହବ, ଯେ ହରିକୀର୍ତ୍ତନ କରିବ ନାହିଁ, ହରିକଥା ଶ୍ରବଣ କରିବ ନାହିଁ, ହରିଭଜନ କରିବ ନାହିଁ, ଜପ କରିବ ନାହିଁ, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବ ନାହିଁ, କହୁଛନ୍ତି ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା ଯଦି ତ୍ୟାଗୀ ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭଜନ ସାଧନ କରିବ ନାହିଁ, କ'ଣ ହବ ନା ତାର ସବୁବେଳେ ଟେନସନ୍ ରହିବ, ମନ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହବ, ବିଭିନ୍ନ କଥା ମନକୁ ଆସିବ, ରାତ୍ରିରେ ନିଦ୍ରା ହବ ନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିବ, ଧନ ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟାକୁଳ ହବ, ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହବ, ଟେନସନ୍ ହବ, ଦୁଃଖ ପାଇବ, ଶେଷରେ ନରକ ଗତି ହବ। ଯଦି ତ୍ୟାଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ମଧ୍ୟ, ଋଷିମୁନି ହେଇ ମଧ୍ୟ ଯଦି ହରିକଥା ଶୁଣିବ ନାହିଁ, ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ ନାହିଁ। কিবা যতি সতি কিবা নিচ জাতি যেই হরি নাই ভজে, কিবা যতি সতি কিবা নিচ জাতি যেই হরি নাই কিবা যতি সতি কিবা নিচ জাতি
যেই হরি নাই ভজে ভবে জনমিয়া ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া ভবে জনমিয়া ভ্রমিয়া নয় রৌরব নরকম যে রৌরব নরকম যে রৌরব নরকম যে রৌরব নরকম। ଆମର ଲୋଚନ ଦାସ ଠାକୁର ଲେଖିଛନ୍ତି। ଲୋଚନ ଦାସ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯତି, ଯତି ମାନେ କ'ଣ? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଯତି ହଉ ନହେଲେ ସତୀ ନାରୀ ହଉ, ଯେ କହିବ ମୁଁ ସତୀ ନାରୀ, ସତୀ ନାରୀ ହଉ ଯଦି ହରିଭଜନ କରିବନି ଉଦ୍ଧାର ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଯତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହଉ କି ସତୀ ନାରୀ ହଉ କି ନିଚ ଜାତି ହଉ, ଯିଏ ହଉଛି ହଉ, ଯଦି ହରିଭକ୍ତି କରିବ ନାହିଁ, ହରିକଥା ଶୁଣିବ ନାହିଁ, ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ ନାହିଁ, ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଭ୍ରମଣ କରି କରି ଶେଷରେ ରୌରବ ନରକୁ ଯିବ। ତେଣୁ ହରିଭକ୍ତି ହିଁ ମୁଖ୍ୟ, ହରିନାମ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ। ସେ ଯିଏ ଯାହା କରୁଛ କର, ହରି ନାମକୁ ଆଶ୍ରୟ କର, ହରିଭକ୍ତିକୁ ଆଶ୍ରୟ କର, କଲେ ହିଁ ଉଦ୍ଧାର ହେବ। ତେଣୁ ଆମର ତୁଳସୀଦାସ କହିଛନ୍ତି ରାମ ନାମ ଏକ, ଆଉ ସବୁ ସାଧନ ଶୂନ। ରାମ ନାମ ଅର୍ଥ ଭକ୍ତି, ଭକ୍ତି ଏକ। ଭକ୍ତି କରିକି ଆଉ ତମେ ଯାହା କରୁଛ କର। ଭକ୍ତି କଲ, ତା ସହିତ ସତୀ ହେଲ, ତମେ ଆଉ ଶୂନ ଲାଗିଲା। ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶୂନ ଲାଗିଲା। ଜଣେ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶୂନ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯଦି ଏକଟାକୁ କାଟିଦେବ, ଯେତେ ଶୂନ ଲାଗିଥିବ ଏକଟାକୁ କାଟିଦେବ, କ'ଣ ହେବ? ସବୁ ଯାକ ଶୂନ ଅଟେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତିକି ରଖିକି ତମେ ଯେତେ କରିବ ସେତେ ତମର ବଢ଼ି 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 ଯିବ। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ହରିନାମ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ହରିକଥା ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ହଁ, ତାପରେ କହିଲେ ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ଭଗବାନ, ହେ ଦୟାମୟ, କେବଳ ଶ୍ରବଣ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତମାନେ ଲାଭ କରିବାର ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତର ଭାବ ଦେଖି ଆପଣ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରେ, ଆପଣ ସେଇ ଭାବରେ ଆପଣ ତାକୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯସ୍ୟୋ ଅବତାର ଗୁଣକର୍ବ ବିଡ଼ମ୍ବନାନି ନାମାନି ଯେ ଅସୁବିଗମେ ବିବସା ଗୁନ୍ମନ୍ତି ते अनेक जन्म समलम सशैव हित्वा संजाते अपावृतम तमजम प्रपद्ये। ए श्लोक पितामह ब्रह्मा कहते, हे प्रभु, आपणकर जो विभिन्न अवतार ग्रहण करती, अवतार ग्रहण कर विभिन्न आपण लीला करती, विभिन्न प्रकार गुण अच्छी, से अनुसार आप अनेक नाम अच्छी। भगवान मुरली धरिचंती, गोटे नाम है मुरलीधारी। गोवर्धन धारण करते, गोवर्धनधारी। भगवान गुण भक्तवत्सल। जदि कहते पितामह ब्रह्मा, जदि नामानि जे असुविगमे विवशा गुन्मन्ति, मृत्यु समय प्राणत्याग समय जदि विवश, विवश माने इच्छा न थी मध्य, अलस्यार मध्य, हेलार मध्य आपणकर नाम को न डाकी पारे मध्य आपणकर जो गुण अच्छी भक्तवत्सल कहीदेला, नले मुरलीधारी कहीदेला, न गोवर्धनधारी कहीदेला, यहीपरी विवशर मध्य कहीदेले मध्य से अति शीघ्र संसार मुक्ति हो जाए। भगवान ये मायर मुक्त ही भगवान पाद पद्म से भक्ति पाई जाए, प्रेम पाई जाए। प्रभु, जदि यहीपरी आपणकर महिमा मु आपण को शरणागत होची, आपण ठार मध्य आपण नाम महिमा सर्वश्रेष्ठ अटे। हे प्रभु, जयतु प्रभु भगवान, जयतु अशेष जंतुक जीवन से तोर आदेश सिरे धरी,
मोए संसारे अधिकारी जय भक्त वत्सल भगवान की। पितामह ब्रह्मा कहले हे प्रभु आपणकर आदेश पाई ए संसार रे मो सृष्टिकर्ता रूप नियुक्त होती मते ज्ञान दिंतु मु किपरि संसार तैयारी करी मोर किपरि अहंकार हब नाई अभिमान हब नाई मते कृपा करंतु। भगवान कहले मु तुमको सब दे सारी तुम्हें पुणी तपस्या कर समस्त ज्ञान प्राप्त हब एपरी कहे भगवान अंतर्ध्यान हो गले। पितामह ब्रह्मा पुणी तपस्या करी समस्त ज्ञान प्राप्त हेले। पितामह ब्रह्मांकर आयुष केते वर्ष जानते केते वर्ष 100 वर्ष। किपरि 100 वर्ष आम भाया 100 वर्ष ना ना ब्रह्मांकर आयुष आम मान भाया नुहे। ब्रह्मांकर आयुष जो 100 वर्ष कहला 100 वर्ष को केते दिन 360 दिन। गोटे गोटे दिन 1000 चतुर्दिग 1000 चतुर्दिग गोटे दिन 1000 चतुर्युग गोटे राति। ब्रह्मांकर चतुर्युग माने 4टी युग आमर सत्य त्रेतया द्वापर कली। सत्य युगर आयुष होची कलिजुगर आयुष होची 4,32,000। द्वापर युगर आयुष होची 8,64,000। तृतीया युगर आयुष होची 12,96,000। सत्य युगर आयुष होची 17,28,000। यही 4टा मिसिले गोटे चतुर्युग हम। यहीपरि 1000 चतुर्युग गोटे दिन होचे ब्रह्मांकर। यहीपरि 1000 चतुर्युग गोटे राति होचे ब्रह्मांकर। यहीपरि 360 दिन हेले गोटे वर्ष हम। तापर 100 वर्ष तांकर आयुष मन कैलकुलेटर लेखा कल हम ना आसब ना। यहीपरि भाव 1000 100 वर्ष होची ब्रह्मांकर आयुष। ये जो गोटे दिन ब्रह्मांकर से गोटे दिन रे 14 जन मनु परिवर्तन होती। मन्वंतर आम बर्तमान वैवस्वत मनु चलती। ये 14 जन मनु रहती। 14 जन मनु परिवर्तन हो जाती। केवल मनु नुहे इंद्र मध्य परिवर्तन हो जाए। देवता माने परिवर्तन हो जाती। सप्त ऋषि परिवर्तन हो जाती। 14 थर परिवर्तन हुए। अर्थात गोटे गोटे मन को 71 चतुर्युग पड़े। 71 चतुर्युग हला परे गोटे मन परिवर्तन हो जाए। इंद्र परिवर्तन हो जाए। सप्तर्षि परिवर्तन हो जाए। ब्रह्मांकर गोटे दिन रे 14 जन मन परिवर्तन हो जाती। 14 जन इंद्र परिवर्तन हो जाती। 14 जन देवता माने परिवर्तन हो जाती। आउ 14 थर सप्तऋषि मध्य परिवर्तन हो जाती। यही जो 1000 चतुर्युग गोटे दिन कहा जाए ताको कल्प मध्य कहा जाए। ब्रह्मांगर गोटे दिन को कल्प कहा जाए। आ ब्रह्मांगर 100 वर्ष आयुष है प्रथम 50 वर्ष को पद्मकल्प कहा जाए। आ द्वितीय 50 वर्ष को कौन कहा जाए बराह कल्प। एवं आप जदि कौन तीर्थ स्थान को जी ब्राह्मण माने दान देवे कौन कहे बराह कल्पे गाई था देखु वैवस्वत मनु आसू गाई था। बर्तमान बराह कल्प चलती। अर्थात ब्रह्मांकर 50 वर्ष चलीगलानी। द्वितीय 50 वर्ष चली। यहीपरि भाव ब्रह्मांकर जन्म एवं तांकर आयुष। बर्तमान ब्रह्मांग जो सृष्टिक्रिया आरंभ कले भगवान आदेश रे ब्रह्मा प्रथमे कौन सृष्टि कले 5टी अज्ञान सृष्टि कले। प्रथमे कौन कौन ना अविद्या अस्मिता एवं महामोह देश अभिनिवेश। यहीपरि प्रथमे 5टी अविद्या को से सृष्टि कले पितामह ब्रह्मा। तापर कौन सृष्टि कले प्रथम पुत्र ब्रह्मांकर प्रथम मानस पुत्र किए कौन कौन शुभुनि नारद नाई 4 कुमार चतुसन सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। यही 4 जन हूँ ब्रह्मांकर प्रथम पुत्र मानस पुत्र। जेतोले यही प्रथम 4 जन पुत्र सृष्टि कले ब्रह्मा तांकु कहिले
हे पुत्र माने तुम्हें माने सृष्टि क्रिया कर जगत सब सृष्टि कर से माने कहले पिता आमको ये जंजाल भितर पुरंतु नहीं आमे भगवान भजन करूँ प्रथम पुत्र ही बाबाजी हो गले ब्रह्मांकर प्रथम मानस पुत्र 4 जन सन्यासी हो गले से कहले आमे सृष्टि भितर पशु नहीं आमे भजन करूँ यदि बापा जदि पुओ को कहे बापा पुओ जो शुणवनी बापा को राग आसो नहीं कहतु ब्रह्मा को क्रोध आसला मो पुओ मो कथा समय शुणन क्रोध आसला क्रोध रु सृष्टि हेले किए रुद्र सृष्टि हेले रुद्र भगवान सृष्टि हेले रुद्र को कहले तुम्हें सृष्टि क्रिया कर रुद्र कौन सृष्टि कले भूत प्रेत पिशाच सब सृष्टि कले जेतिकी थिला संसार सब खाया लगिले ब्रह्मा कहले ताहने तुम्हें सृष्टि क्रिया करिया आवश्यक नहीं तुम्हें संहार देवता तुम्हें बसिक भजन कर जो संहार समय आसो तुम्हें संहार कर तापरे पुणे आउ थे 10 पुत्र सृष्टि कले ब्रह्मा किए नारद दक्ष वशिष्ठ भृगु क्रतु पुलह पुलस्त अंगिरा अत्रि मरीचि यहीपरि 10 पुत्र सृष्टि कले तापर मध्य अनेक किछि किछि सृष्टि कले सरस्वती सृष्टि हेले कर्दम सृष्टि हेले किंतु सृष्टि बढ़िला नहीं जो परिमाण रे बढ़िया कथा से बढ़िला नहीं कौन करिवे ब्रह्मा भगवान को ध्यान कले प्रभु सृष्टि बढ़ुनी मु कौन करिवी जो भगवान को ध्यान कले से समय रे तांकर डाहाण पखर गोटे पुरुष जात हेले आ बाम पखर गोटे स्त्री जात हेले जांकर नाम स्नायुव मनु आ जो स्त्री ना कौन सत्यरूपा स्नायुव मनु सत्यरूपा यही 2 जन ठू सारा संसार सृष्टि यही जो पुरुष स्त्री मिलन रे जो संसार सृष्टि है यही 2 जन ठू आरंभ है ता पूर्व सब मन द्वारा सब ब्रह्मा सृष्टि करथिले यही मनु शत्रुपा ठारो पुरुष स्त्री मिलन द्वारा ये जगत सृष्टि क्रिया आरंभ है जेते बड़े यही स्नायु मनु एवं शत्रुपा आविर्भाव हेले से माने स्वयं मनु जाई निवेदन कले ब्रह्मा को कहले हे पिता आपण मोर पिता आ जगतर मध्य आपण पिता आमे आपण को प्रणाम करछु मो द्वारा कौन सेवा हो पार आपण आदेश दिंतु मु आपण आदेश को पालन करी सेतबेले ब्रह्मा कहले हे वत्स तुम्हें यही तुम पत्नी शत्रुघ्न ठारू निज भली सद्गुण संपन्न संतान उत्पन्न कर एवं धर्मपूर्वक पृथ्वी की पालन करी यज्ञ द्वारा श्रीहरि को आराधना कर जेतोले ब्रह्मा एपरी स्नायु मनु कहले स्नायु मनु कौन कहले हे पिता भोनाथ तोहर आदेश भोना सृष्टि मु करी विश्वास सृष्टि मो सृष्टि सर जीविका ए जले धरणी तो नाही जय भक्त वत्सल भगवान की। मनु कहले श्याम मनु हे पिता आपण कहते मत सृष्टि करने कौटी सृष्टि करी पृथ्वी माता बर्तमान नहांती पृथ्वी माता प्रलय जल भितर अच्छी पृथ्वी माता को बर्तमान आने चेष्टा करंतु तापर मो सृष्टि क्रिया आरंभ करी से पिता मन ठीक कथा पृथ्वी तो बर्तमान मो सृष्टि करने समय से प्रलय जल को पड़ती मु किपरि आने पृथ्वी ऊपर को
किसी असुविधा हेले भगवान श्रवण करती पितामह ब्रह्मा बसी भगवान को स्मरण कले भगवान स्मरण कले कौन है मैत्र मुनि कहते इति अभिदायत नासा विवरात सहसा अनोघो बराह तोक निरगातो अंगुष्ठ परिमाण कह जेतोले ब्रह्मादेव भगवान को स्मरण कर नाक भितर ब्रह्मांकर गोटे आंगुष्ठी परिमाण गोटे बराह बाहरिले जेतोले आंगुष्ठी परिमाण बराह बाहरिले तो बाहर को आसिले विराट हो गले हाथी भलिया हाईगिरी गर्जन करिया को लागिले जे बराह भगवान की जेतोले बराह भगवान आविर्भाव हेले सांगे सांगे जल भितर प्रवेश कले जल भितर प्रवेश करी तांकर जो बड़ बड़ दांत अच्छी से दांत रे पृथ्वी माता को धारण कले धारण करी प्रभु ऊपर को आसुचंती आमर जयदेव गोस्वामी लिखुचंती कौन बसती दशन शिखरे धरणी तबल ग्नाम शशनी कलंक कले बने मग्ना केशव धृत सुकर रूप के जय जगदीश रे हरे हरे जय जगदीश रे हरे हरे जय जगदीश रे जे बरा भगवान की जेतले बराह दे पृथ्वी माता को धरी आसुचंती गोटे राक्षस किए हिरण्याक्ष भगवान सहित युद्ध कला एवं भगवान तांको मारिले पृथ्वी पृष्ठ को जल उपर रखिले जेतबेले एक कथा कहउचंदी मैत्र मुनि विदुर प्रश्न पचारे कौन पचारे यज्ञ बराह रूपे हरि यज्ञ दंताग्रे धरणी उधारी नंता के हेतु दत्य राज संगे समर कले नाना रंगे जय भक्त वत्सल भगवान की विदुर मुनि पचारिले हे मुनि मैत्र मुनि आपण जो कहले राक्षस आसी युद्ध कला से राक्षस किए से कहीं भगवान से युद्ध कला मत ए विषय किसी कहतु जेतबेले ए प्रश्न पचारिले प्रसन्न हो गले मैत्र मुनि कहले साधु वीर पयांग पुष्टं अवतार कथा हरे जत्वं पृच्छसि मर्त्यानां मृत्युपाश विषातनिम हे मित्र उत्तम प्रश्न तुम्हें पचारिछ साधु प्रश्न पचारिछ
जो प्रश्न पचारिच एथिरे भगवान विभिन्न अवतार कथा आसीब जो भगवान अवतार कथा शुणिले कौन हम मर्त्यानं मृत्युपाश विनाशितम जो मर्त्य लोक जो मृत्युपाश आम मृत्युपाश भितर अच्छे ये मृत्युपाश कटिजीव संसार उद्धार जदि भगवान अवतार विषय आम श्रवण करिबा। शुण हे विदुर यही जो दिति माता कश्यपंकर 13टी पत्नी से गोटे पत्नी होती दिति माता। दिति माता कश्यप ऋषि थरे संध्या समय रे यज्ञ करी यज्ञ सरला परे भगवान को ध्यान करी बसचंती। एई तांकर 13 पत्नी मध्य गोटे पत्नी दिति थरे काम बाण रे पीड़ित होई तांकर स्वामी को संध्या समय निवेदन कले, हे स्वामी मोर अन्य सौतनी मानकर संतान अच्छी मोर संतान नहीं मते कृपा करी संतान प्रदान करंतु। सेतबेले कश्यप ऋषि कहले, हे देवी शुण ऐसा घोरतम बेला घोरणं घोरो दर्शन चरन्ति जस्यं भूतानि भूतेषु अनुचराणि हो। कश्यप ऋषि कहले, हे देवी वर्तमान संध्या बेला ये हूँ अति भयंकर बेला। यही समय भूतनाथ महादेव निजर अनुचर मान सहित भ्रमण करती, तेणु यही समय कौन सी कर्म करवा ठीक नुहे। तुम्हें किसी समय अपेक्षा कर, संध्या परे तुम इच्छा को मुझे पूर्ण करी। संध्या समय वास्तव में भगवान भजन छड़ा आ कौन सी कर्म करवा उचित नुहे। खाइबा उचित नुहे, शोवा उचित नुहे, पढ़ा उचित नुहे, कौन सी कर्म उचित नुहे। संध्या समय केवल भगवान भजन कर। संध्या आरती कह जाए आमर संध्या आरती मंगल आरती। संध्या समय भगवान आरती करियो, पूजा करियो, आराधना करियो, धूप दीप दब। तेणु संध्या समय ये संसार कर्म कौन से करवा उचित नुहे, कले आमर अमंगल हम। तेणु कहले कश्यप ऋषि जे तुम्हें अपेक्षा कर तापर तुम इच्छा पूर्ण कर। किंतु दिति माता एते काम पीड़ारे से मजी जाइथिले, से गोटे कण कहते मैत्र मुनि निर्लज हो गले। निर्लज हो गोटे बेश्या मान भली सी तर स्वामी वस्त्र को टाणिले। सेतबेले से कौन करेंगे आउ, हे प्रभु आपण इच्छा बोली भगवान को डाकी सी तांकर मनस्कामना पूर्ण कले। तापरे कौन हला, तापरे आमर कश्यप ऋषि स्नान आदि करी जप करी बसचंदी। यही दिति माता लज्जित हो जाए पति पाखे ठिया हाले होचंदी, करि निंदित कर्म अति निर्वेद लभी मने दीति निर्वेद मने दीति लज्जारे अधमुख होई कहे कश्यप पासे जाई जय भक्तवत्सल भगवान की। निंदित कर्म करिसंती त लज्जारे मुंड को फुती पति पाखु जाई कहिले, हे स्वामी मो अपराध होइछि मते क्षमा करंतु। मो जो वर्तमान गर्भवती हेली ए गर्भ को भूतनाथ महादेव नष्ट न करंतु। से मोर भौणीर पति सती तांकर भौणी सतींकर स्वामी से मोर गर्भ को से नष्ट न करंतु।
ମୋତେ କୃପା କରନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ କଶ୍ୟପ ଋଷି କ୍ରୋଧରେ କହିଲେ, ଗାଳି କଲେ, ରେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ, ମୁଁ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁ ଶୁଣିଲୁ ନାହିଁ। ତୋର ଗର୍ଭରେ 2ଟି ବଡ଼ ରାକ୍ଷସ ଜନ୍ମ ହେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏ ଜଗତର ଲୋକମାନେ ସବୁ କାନ୍ଦିବେ, ଦୁଃଖ କରିବେ, କଷ୍ଟ ଦେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବେ। ତୋର 2ଟି ସନ୍ତାନ, ଆଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ 2ଟି ସନ୍ତାନକୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ଦିତି ଦେବୀ, କହିଲେ, କୃପା କରନ୍ତୁ, କିପରି ମୋ ଉପରେ ଉଦ୍ଧାର ହେବି ଦୁଃଖରୁ। ଯେତେବେଳେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ, ନିଜକୁ ଦୁଃଖ ଅପମାନିତ ମନ କଲେ, ନିଜର ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରିଲେ, ସେତେବେଳେ କଶ୍ୟପ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ତୁ ତ ଅନ୍ତାପ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ତୋର 2 ପୁତ୍ର ସିନା ରାକ୍ଷସ ହେବେ, ତୋର ଗୋଟେ ନାତି ମହାନ ଭକ୍ତ ହବ ଭଗବାନଙ୍କର। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଜନ୍ମ ହେବେ, ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ତ ନାତି ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ହେବେ, ତା ଦ୍ୱାରା ତମର କୁଳ ସବୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ, ଯାଉ ମୋର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆସି ମାରି ଭଗବାନ ହାତରେ ମରିବେ, ଆମର ନାତି ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେବେ। ଏହିପରି ଭାବି ଦିତି ମାତା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ମୈତ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ହେ ବିଦୁର, ପ୍ରଜାପତ୍ୟଂ ହି ତତେଜଃ ପରତେ ଦହନଂ ଦିତିଃ ଦଧାର ବର୍ଷାଣି ଶତಂ ଶଙ୍କମାନା ସୁରାର୍ଧନା। ଦିତି ମାତା ଆଉ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରୁନାହାନ୍ତି, 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ଭକୁ ରଖିଲେ ପେଟ ଭିତରେ। ଜନ୍ମ ହେଲେ ସଂସାର ଅକଲ୍ୟାଣ ହବ ବୋଲି 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ରଖିଲେ ସନ୍ତାନକୁ। ସେଇ ଗର୍ଭର ଯୋଉ ତେଜ ଦ୍ୱାରା ଏ ସଂସାର ସବୁ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା, ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ସବୁ କାହାକୁ ଦେଖାଗଲାନି, ସବୁ ତେଜ, ସମସ୍ତ ତେଜ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ଦେବତା ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ରେ ଆର ଗର୍ଭରେ କିଏ ଅଛି ଯେ ତାର ଗର୍ଭ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ତେଜ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧାକାର ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଦେବତା ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଯାଇ ନିବେଦନ କଲେ, ହେ ପିତାମ ବ୍ରହ୍ମା, ଏଇ ଦିତିଙ୍କ ଗର୍ଭରେ କିଏ ଅଛି ଯାହା ଫଳରେ ସମସ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ଅନ୍ଧାକାର ହେଇଯାଉଛି, କିପରି ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେବ, କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ। ଚାଲ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଶୁଣ, ଏ ଗର୍ଭରେ କିଏ ଅଛି, କାହିଁକି ହେଲା। ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଦେବତା ମାନେ, ତେ ଏକଦା ଭଗବତ ବୈକୁଣ୍ଠସ୍ୟ ଅମଳାତ୍ମନଃ ଯଜୋ ବୈକୁଣ୍ଠ ନିଲୟಂ ସର୍ବଲୋକ ନମସ୍କୃତ୍ୟಂ। ଥରେ ମୋର 4 ପୁତ୍ର, ସନକ, ସନନ୍ଦନ, ସନାତନ, ସନତ କୁମାର, ଏଇ 4 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ। ଆମର ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ସଦା ବୈକୁଣ୍ଠ ନୀଳୟା ହରିକୀର୍ତ୍ତନ ତତ୍ପର ଲୀଳାମୃତ ରସନ୍ମତ କଥା ମାତ୍ରୈକ ଜୀବନ ବୋଲି କୁହାହେଲା। ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ରସରେ ଏହିପରି ମତ୍ତ ଥାନ୍ତି, ଭଗବାନ କଥା ତାଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରାଣ, କଥା ବିନା ତାଙ୍କର ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କେ 4 ଭାଇ ଭିତରେ ଶ୍ରୋତା ବକ୍ତା ଖୋଜିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କ 4 ଭାଇରୁ ଜଣେ ବକ୍ତା ହେଇଯିବ, 3 ଜଣ ଶ୍ରୋତା ହେଇଯିବେ। ପ୍ରତିଦିନ 4 ଜଣ ଯାକ ଭଗବାନ କଥା ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ। ଜଣେ ବୃନ୍ଦାବନ ଜଣେ ବକ୍ତା କହୁଥିଲେ, ଲିଙ୍ଗ ପୁରାଣରେ ଅଛି ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ସେ କ'ଣ ନା ଏଇ 4 କୁମାର ସବୁବେଳେ ତ ହରିକଥା ହରିକୀର୍ତ୍ତନ ତାଙ୍କର। ଥରେ 4 କୁମାର, ଏଇ 4 କୁମାର କିପରି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦେଖିବାକୁ 5 ବର୍ଷର ବାଳକ ଭଳି, କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ବୟସ ତାଙ୍କର, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ 5 ବର୍ଷର ବାଳକ ଭଳି ଉଲଗ୍ନ ହେଇକି ଥାଆନ୍ତି, ନିରନ୍ତର କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ଥାଆନ୍ତି। ଥରେ ଏଇ 4 କୁମାର ଯାଉଛନ୍ତି, ସେପଟେ ମହାଦେବ ଆଉ ପାର୍ବତୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦୁହେଁ ମହାଦେବ ଏବଂ ଯେପରି ପରମ ବୈଷ୍ଣବ, ଏମାନେ ପରମ ବୈଷ୍ଣବ, ସେମାନେ ମନ ମନେ ବାଞ୍ଛା କଳପତ୍ର କରିଦେଇଛନ୍ତି 2 ଜଣଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ପାର୍ବତୀ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ପାର୍ବତୀ ଭାବିଲେ ଟିଙ୍ଗିରି ଟିଙ୍ଗି 4ଟା ରହିଛନ୍ତି, ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ଉଟ ଭଳିଆ ଯାଉଛ, ତମକୁ ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଉଟ ହେଇଯାଅ। ବ୍ରହ୍ମା ପାର୍ବତୀ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଓଟ ହେଇଯାଉ ବୋଲି 4 ଜଣକୁ, 4 ଜଣ ଓଟ ହେଇଗଲେ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ମହାଦେବ କହିଲେ ପାର୍ବତୀ, ଦେବୀ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଓଟ ବୋଲି ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲ, ଚାଲ କ'ଣ ଦେଖିବା, ଚାଲ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି।
ଯେତେବେଳେ ମହାଦେବ ପାର୍ବତୀ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି? ଓଃ ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ବହୁତ ଠିକ୍ ଅଛୁ। କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଆମେ ସବୁ ଦେବତା ଶରୀର ଥିଲା ତାକୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, କ'ଣ କିଛି ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଆଉ ଜପ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଆମର କଥାରେ ବାଧା ହେଉଥିଲା, ଆଉ ଝାଡ଼ା ପାଣି ପରିସ୍ରା ସବୁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଉଟ ଶରୀରରେ କ'ଣ ଅଛି? ଝାଡ଼ା ଯିବାକୁ କେଉଁଠି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନା ଗାଧୋଇବାକୁ କେଉଁଠି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି? ଜୁଡ଼ିଲେ ଝାଡ଼ା ଯାଇପାରିବ, ଜୁଡ଼ିଲେ ଗାଧୋଇ ପାରିବ, ଜୁଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ନାହିଁ, ଆମର କଥାରେ କିଛି ବାଧା ହେଉ ନାହିଁ। ବରଂ ଉଟ ଶରୀରରେ ଆହୁରି କଥା ଆମର ଠିକ୍ ଭାବେ ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି। ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲ, କହିଲ ଦେବୀ ଦେଖିଲ, ତମେ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଶରୀରରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁ ଭାବରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ନରକ ସବୁ ଗୋଟେଇ, ଯୋଉଠି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସବୁବେଳେ ହରିକଥା ହରିକୀର୍ତ୍ତନ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ। ଏଇ ଚାରି କୁମାର କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ଥରେ ଏଇ ଚାରି କୁମାର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକକୁ ଗଲେ। ବୈକୁଣ୍ଠର ମହିମା କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା। ଯେଉଁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକକୁ ଗଲେ ସେଇଠି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଅଶାନ୍ତି ନାହିଁ, କିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିକାର ଅଛି ବିକାର ନାହିଁ। ସେଇଠି ପରମ ସୁଖ, ପରମ ଆନନ୍ଦ, ପରମ ଶାନ୍ତି, ପରମ ପ୍ରେମ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଦର୍ଶନ, ନିତ୍ୟ ସେବା, ସେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକର ମହିମା। ସେଇ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକ କୋଉମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ କୋଉମାନେ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ବ୍ରହ୍ମଦେବ କହୁଛନ୍ତି। ବୈକୁଣ୍ଠ କୋଉମାନେ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରଥମେ କହୁଛନ୍ତି କୋଉମାନେ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ? ଯେନ ବ୍ରଜନ୍ତି ଅଗବିଦ ରଚାନୁବାଦାତ୍ ଶୁନ୍ମନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟା କୁକଥା ମତେଗ୍ନି ଜାତୁ ଶ୍ରୁତା ହତଭାଗ୍ୟେ ନୃବି ଆତସାର ସ୍ଥାନମାନ କ୍ଷିପନ୍ତି ଅସରେଷୁ ତମସ ହନ୍ତଃ। କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା, ହେ ଦେବବୃନ୍ଦ, ସେଇ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକକୁ ସେମାନେ ଯାଇପାରନ୍ତିନି। କେଉଁମାନେ? ଯେଉଁମାନେ ଶୁନ୍ମନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟା, ଭଗବାନ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ହରିକଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ହରିନାମ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଏ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସଂସାର କଥା, ବିଷୟ କଥା, ରାଜନୀତି କଥା, ସିନେମା କଥା, ପରଚର୍ଚ୍ଚା, ପରନିନ୍ଦା, ଏସବୁ ଶୁଣୁ ଶୁଣି କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ଏସବୁ କଥା ଏସବୁ ଶୁଣୁ ଶୁଣି ତାଙ୍କର ମତି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଯାହା ପୁଣ୍ୟ ଥାଏ ମଧ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏଇପରି ଲୋକମାନେ ସେଇ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ କୋଉମାନେ ଯାଇପାରନ୍ତି? କହୁଛନ୍ତି ଯତ୍ନ ବ୍ରଜନ୍ତି ଅନିମିଷାମ୍ ଋଷଭ ଅନୁବୃତ୍ତ୍ୟା ଦୂରେ ଜମହି ଉପରେ ନ ସ୍ପୃହଣୀୟ ଶିଳାଃ ଭର୍ତ୍ତୁ ମିଥଃ ସୁଜସଃ କଥନ ଅନୁରାଗ ବୈକ୍ଲବ୍ୟ ବାଷ୍ପକଳୟା ପୁଲକୀକୃତ ଅଙ୍ଗାଃ। କହୁଛନ୍ତି ପିତାମ ବ୍ରହ୍ମା, ହେ ଦେବତାମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହୃଦୟ କରୁଣାଯୁକ୍ତ, ପ୍ରେମଯୁକ୍ତ, ହୃଦୟରେ କରୁଣା ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଭର୍ତ୍ତୁ ମିଥଃ ସୁଜସଃ, ପରସ୍ପର ମିତିଲେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ମହିମାକୁ ଗାନ କରନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଏହିପରି ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରି କରି ସେମାନେ ସେଠି ଆବିଷ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆବିଷ୍ଟ ହେଇ ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ ଜାତ ହେଇଯାଏ। ପ୍ରେମ ଜାତ ହେଇ ଅଷ୍ଟସାତ୍ଵୀ ବିକାର ଜାତ ହୁଏ, ଅଷ୍ଟ କମ୍ପ ଅଶ୍ରୁ ପୁଲକ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହିପରି ଭକ୍ତମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଅସତ୍ସଙ୍ଗ, ଅସତ୍ କଥା ନିରନ୍ତର ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ମୋର ଚାରି ପୁତ୍ର ଥରେ ଯାଇଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଗଲାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ହେ ଦେବତାମାନେ, ଚାରି କୁମାର ଏକ ମେଳେ ଚାରି ଆନନ୍ଦେ ଷଡ଼ ଦ୍ୱାର ଗଲେ শপথ দ্বারে জানতে বলে
आगे मिलिले द्वार पाले आगे जय भक्तवत्सल भगवान की। वैकुंठ 6टा द्वार अतिक्रम कर चली गले आ सप्तम द्वारे द्वारपाल 2 जन जगिथिले किए किए जय विजय 2 जन जगिथिले से माने एई 4 जन को भीतर को छाड़ले नाही। कहीं छाड़ले नाही छोट छोट पिला गुड़ी रही उलग्न ही गच्छन्ति भीतर को छाड़ले नाही। जेतले भीतर को छाड़ले नाही सेतबेले एमानंग क्रोध आसिला 4 कुमार को क्रोध आसिला। क्रोध आसवा द्वारा कहले एरे तुमे माने वैकुंठ रहीच जोटी कुंठा नाही सेठी रही किए वैकुंठ भीतर को आसी परिबो साधारण लोक तुमे आमको भीतर को छाड़ू ना तुमे वैकुंठ रहा यज्ञ नुह तुमको आम अभिशाप दौचु तुमे मर्त्यलु को जाई 3 जन्म पर्यंत असुर जन्म प्राप्त हुआ अभिशाप देदेले 4 कुमार से 2 जन को सेतबेले अभिशाप प्राप्त हेले से 2 जन आसी पाद पद्म क्षमा मागिले हे महाराज आम कृपा करंतु ठीक अच्छी आपण अभिशाप प्राप्त ही आम मर्त्यलु को जे असुर हबु किंतु आमे जेपरि मोहग्रस्त न हबो एपरि कृपा करंतु एपरि कथा होउचंती से समय कौन हला कहउचंती मैत्र मुनि हे विदुर एबे हो श्रुत देवगण एबे से पद्मनाभ नारायण दोष को बड़ लोक ठारे लोक ठारे कले जे निज परी करे से कथा तत क्षण जानी लक्ष्मी सहित चक्रपाणी जय भक्तवत्सल भगवान की। एपरी 4 कुमार एवं 2 जय विजय भितर कथबार्ता चली आ भगवान लक्ष्मी की धरी कौन सी बाहनर नहीं पादरे चली चले से द्वार निकट को आसीगले तेरे भगवान लक्ष्मी आसिले भगवान पाद पद्म जो तुलसी मंजरी दि जाइए से सुगंधरे यही 4 कुमार प्रेमानंदरे मजिगले सेतबेले 4 कुमार भगवान को स्तुति करुछंती भगवान को सुंदर स्तुति करुछंती 4 कुमार कौन स्तुति कले जो अंतरहित हृदि गतोपि दुरात्मनं त्वं न अद्यवो न नयनमूलम अनंतो राधा जय एव कर्ण विवरणे गृहागतन पित्रा अनुबन्नितरः भव दुर्जनिम। 4 कुमार भगवान को कहते हे प्रभु आपण समस्त हृदय अच्छा दुरात्मा मान हृदय मध्य आपण अच्छा किंतु से मैंने आपण को जानी पारती नहीं देखी पारती नहीं आम आपण विषय आमर कर्ण द्वारा आमर पिता निकट श्रवण करूँ किंतु आज आमर स्वचक्षुरे आपण दर्शन कर सौभाग्य लाभ आमर है। हे प्रभु आम आपण को प्रणाम करुछु। हे भगवान आपणकर शरणागत शुद्ध भक्त माने
जो माने कि आपणकर नाम को कथा को आश्रय कर जीवन यापन करिसंती सेपरि निष्काम भक्त माने से किछि चाहती नहीं इंद्रपद कण मोक्ष भक्त पद चाहती नहीं आपण सेवा छड़ा किछि चाहती नहीं। हे प्रभु आमे माने आपण को प्रणाम करछु। एपरि भाव रे चारि कुमार भगवान को स्तुति कले कहिले हे भगवान आमे आपणकर पार्षद मान को अभिशाप देचु अपराध करिछु आमको जो गति दियंतु दियंतु किंतु निरंतर जेपरी ए कर्ण द्वारा आपण कथा श्रवण करथबो ए जिभारे आपणकर महिमा गान करथबो आपण पाद पद्मे हम रति थाउ एपरी कृपा करंतु। जेतेबेले एपरी भाव रे चारि कुमार भगवान कहिले भगवान कौन कहले सेतेबेले भगवान की धन्य भाव रे कहिसंती केते धन्यता भगवान शिक्षा दोजते हमको। भगवान कहिले हे चारि कुमार ए तो द्वौ पार्षदो मयं जय विजयो एव च कदर्थ कृत्यमं दत्वो बहुजत अतिक्रमम आक्रांतम। भगवान कहले एई जो मोर दुई जन पार्षद जय विजय तुमको अपमान करी बड़ अपराध करिछन से माने। हे चारि कुमार ब्राह्मण होचती मोर आराध्य देव मोर अनुचर मानक द्वारा आपण माने अपमान पाइले ताहा मु आपण मान अपमान देला भली जदि कौनसी सेवक अपराध कले तार प्रभु अपराध कला बेले अटे। तेणु आपण माने मो मते प्रसन्न होंतु। हे ब्राह्मण मोर निर्मल सुजसरे बुड़ पकईबारे चंडाल मध्य पवित्र हो जाए। मोर नाम वैकुंठ भगवान नाम मद वैकुंठ तांकर धाम मद वैकुंठ। हे चारि कुमार मोर नाम वैकुंठ वैकुंठ अर्थ जोटी कुंठा धर्म नाही माइक धर्म नाही मोर यही नाम रे जगत रे प्रसिद्ध होईची। यार मूल कारण कौन जानछ हे ब्राह्मणगण यार मूल कारण होची ब्राह्मण मान कृपा ब्राह्मण मान सेवा प्रभाव ही मोर एपरी महिमा प्रचार होईची। तेणु हे ब्राह्मणगण यही जस प्रचार हवा जगू जो लक्ष्मी देवी को देवता माने पाइबा चेष्टा करती कि लक्ष्मी देवी समस्त को परित्याग करी मो पाद पद्म आश्रय नहीं चंती। जो ब्राह्मण की समस्त कर्मफल को मो पाखरे समर्पण कर दिए निष्काम भाव में मोर भजन करे जी सर्वदा संतुष्ट रहीता है से निष्काम ब्राह्मण मान को जो माने प्रसाद दियंती खाइया को मु तांको पर संतुष्ट हुए यज्ञ रे आहुति कले मु संतुष्ट हुए नहीं एपरी शुद्ध ब्राह्मण मान को यदि प्रसाद देवे मु सेई जजमान उपरे परम संतुष्ट होता है। आचारवान ब्राह्मण एवं गोमाता एमान होती मोर शरीर भगवान कहते गोमाता मोर प्राण कहते गोमाता आचार मोर ब्राह्मण मोर शरीर से जी दुख दिए से माने नरक जंत्रणा भोग करिवे। हे ब्राह्मण गण तुम माने सेणु मोर तुम माने होच पूज्य अट। जेतेबेले एपरि भाव रे भगवान कहिले कहउचंती एमंत कृष्ण मंजोवाणी एमंत संतोष विप्रवर सुनी हमको एते प्रशंसा की हेतु रे କରୁଅଛନ୍ତି ଆମ୍ବଠାରେ
ଏହା ବିଚାରି ନିଜ ମନେ ଜାଣିଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ନିଜନେ। जय भक्त वत्सल भगवान की जेतले भगवान ठाकुर एपरी सुंदर कथा शुणिले चारि कुमार से माने बुझी पारनती भगवान आमको एपरी प्रशंसा कहीं कर ब्राह्मण मान को एपरी प्रशंसा कहीं कर बोली भाभी हाथ जोड़ी भगवान को कहते चारि कुमार कहते न वयम भगवान विद्म तव देव चिकर्षितम कृतमे अनुग्रह च इत मत अदक्ष प्रभाससे। कहले चारि कुमार हे प्रभु आपण एपरी जो कहते मत अनुग्रह करंतु बोली आपण कहते प्रभु यह किपर सुंदर कथा। आपण तो आमर देव ब्राह्मण्य देव नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च आपण तो आमर देवता आपण आमको देवता बोली कहते प्रभु यह आपण शिक्षा लोक मान को शिक्षा दे आपण कहते आपण सब बड़े आपणकर भक्त को वैष्णव को शुद्ध ब्राह्मण मान को विशेष स्नेह करती तांकर सम्मान रक्षा करने तांकर महिमा प्रचार करने आपण एपरी कहती हे प्रभु आपण निरंतर आपण पाद पद्म लगी लक्ष्मी देवी मध्य सेपरी आदर करती नहीं जेपरी आपण आपणकर शरणागत शुद्ध भक्त शुद्ध ब्राह्मण को आपण आदर करती प्रभु यह आम मान प्रति आपणकर विशेष कृपा अटे। आपण होचंती साक्षात धर्मर स्वरूप आपण सुमधुर वाणी द्वारा पूजन आदि द्वारा यही ब्राह्मण कुल को जदि रक्षा करना तांते ता जगतर किपरि कल्याण होई थांता। लोक माने श्रेष्ठ पुरुषंकर आचरण ही शिक्षा शिक्षा पाती। हे भगवान यही द्वारपाल को आम अभिशाप देचु तेणु आपण आमको दंड दियंतु बा पुरस्कार दियंतु किछि आमर कहिवार नाही किंतु आमको कृपा करंतु जे आमे निज निरंतर आपण पादपत्र मन को आमे रखिथि। भगवान कहले हे विप्रगण तुम्हें दुख कर ना मो इच्छा सब होइछि मो इच्छा ही से माने तुमको अटकई आ मो इच्छा ही तुमर क्रोध जाते ताको अभिशाप देइछ से कि तुम व्यस्त होवार कारण नाही एमाने जाई असुर जन्म हेबे मो अवतार ग्रहण करी से उद्धार करी एपरी भाव भगवान जेतबेले कहले तापरे से माने पतित हो गले जय विजय तल को आसीगले चारि कुमार आसीगले सेतबेले मैत्र मुनि कहउछंती हे विदुर शुण ब्रह्मावचने देवगण ब्रह्माव शुणीण अद्भुत कारण आशंका छाड़ी निज मने मिलिले आपना भुवने मिलिले जय भक्त वत्सल भगवान की। जो देवता माने ब्रह्मा को पचारुथिले ब्रह्मा ठारू समस्त कथा शुणी से निज निज स्वर्ग स्थान को पलि गले देवता माने। वर्तमान जितेबले 100 वर्ष पर्यंत दीति गर्भ को रखिले 100 वर्ष पर जन्म कले 2टी संतान
ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଅନେକ ଉତ୍ପାତ ଦେଖାଗଲା ଏହି ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳରେ। କ'ଣ ନା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ପର୍ବତମାନ ସବୁ କମ୍ପମାନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଅସୁର ଜନ୍ମ ଯେତେବେଳେ ହେଲେ, ଏଇ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଆଉ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଯେତେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ପୃଥିବୀ କମ୍ପମାନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଉଲ୍କାପାତ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, 10 ଦିଗରେ ଉତ୍ତାପରେ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଧୂମକେତୁ ଦେଖାଗଲା, ଅସହ୍ୟ ଗରମ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଉପୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଅତି ଜୋରରେ ବିଜୁଳି ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସମୁଦ୍ରରେ କୋଳାହଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଜଳଚରଜୀବମାନେ ଆତଙ୍କିତ ଖେଳିଗଲେ, ନଦୀ ଜଳାଶୟ ମାନେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଗଲେ, ପଦ୍ମବନ ଶୁଖିଗଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ବାରମ୍ବାର ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମେଘ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ମେଘ ଗର୍ଜନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ବିଲୁଆ ପେଚା ଏମାନେ ଅମଙ୍ଗଳ ସ୍ୱରରେ ରଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଗଧମାନେ କାନ୍ଦିଲା ଭଳି ଦେଖାଗଲେ, ଗାଈ ଗୋରୁମାନେ ଭୟରେ ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ବାହାରିବା ବଦଳରେ ରକ୍ତ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଗାଈମାନଙ୍କର, ଏବଂ ଯେତେ ମନ୍ଦିରରେ ବିଗ୍ରହ ଦେବମୂର୍ତ୍ତିମାନ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚକ୍ଷୁରୁ ଅଶ୍ରୁ ପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହିପରି ବଡ଼ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ରାକ୍ଷସ ଜନ୍ମ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସାରା ଆତଙ୍କିତ ଖେଳିଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ, ବଡ଼ ହଉ ହଉ ଏତେ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ହେଇଗଲେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କର ଶରୀର। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପୁରା ଏତେ ଉଚ୍ଚ ହେଇଗଲେ, ଆକାଶକୁ ଲାଗିଲା ବିଶାଳ ଶରୀର, ଏବଂ ସେମାନେ ଭୁଜରେ ସୁନାର ବାଜୁବନ୍ଧ ଝଟକୁଥିଲା, ଚାଲିଲା ବେଳେ ପୃଥିବୀ କମ୍ପମାନ ହେଉଥିଲା। ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ତା ନାଁ ହେଉଛି ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ। ଆଉ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଦୁଇ ଭାଇ। ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାନ ଭାଇ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କଲା, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବଳରେ ବଳିୟାନ ହେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଜୟ କରିବାକୁ ବାହାରିଲା। ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା ସାପ ଯେପରି ଗରୁଡ଼କୁ ଦେଖିଲେ ଭୟ କରେ, ଲୁଚି ପଳାଏ, ଦେବତାମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖି ଲୁଚିଗଲେ ସବୁ, ତା ସହିତ କିଏ ସାକ୍ଷାତ ହେଲେ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେବତାମାନେ ଲୁଚିଗଲେ, ଏଇ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ତଳକୁ ଆସିଲା, ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଅନେକ ଦିନ ମଧ୍ୟ ବୁଲିଲା, ସେଇ ଲହଡ଼ି ସହିତ ସିଏ ଖେଳ କଲା। ତାପରେ ବୁଲି ବୁଲି ସେଇ ସମୁଦ୍ରରେ ଥିବା ସମୁଦ୍ର ଦେବତା କିଏ, ବରୁଣ ଦେବତା ନିକଟକୁ ଗଲା। ବରୁଣ ଦେବତାକୁ ଦେଖି ଗୋଟେ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ଭାବରେ ନମସ୍କାରଟି କଲା। ଏ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ନମସ୍କାର କରି କହିଲା, ମହାରାଜ ମୋତେ କିଛି ଭିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ ଭିକ୍ଷା? ମୋତେ ଯୁଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ ଆସିଲା ବରୁଣକୁ, ତଥାପି କ୍ରୋଧକୁ ରଖି କହିଲେ, ତୁ ମୋ ସହିତ ମୋ ଠିକ୍ ଯୋଦ୍ଧା ନୁହେଁ, ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଭଗବାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରେ, ତୋ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଦ୍ଧା ସେ ହେବେ। ଭଗବାନ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ନା ନାରଦ ମୁନି ପଚାରେ। ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ, ନା ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବରାହ ରୂପ ଧାରଣ କରି ପୃଥିବୀକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ରସାତଳ ଭିତରକୁ। ଯେତେବେଳେ କଥା ଶୁଣିଦେଲା, ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା, ସେଇ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ପଶିଗଲା ସେଇ ଜଳ ଭିତରେ। ପଶି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା, ଦଦର୍ଶୋ ତତ୍ର ଅଭିଜିତಂ ଧରାଧରಂ ପ୍ରଣ୍ୟମାନାମନଂ ଅଗ୍ରୋ ଦଷ୍ଟ୍ୟା ଯସ୍ମନ୍ତଂ ଅକ୍ମା ସରୁଚୁ ଅରୁଣସିୟା ଜହାସ ଚାହ ବନ ଗୋଚର ମୃଗ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଭଗବାନ ବରାହ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଦନ୍ତରେ ପୃଥ୍ୱୀ ମାତାକୁ ଧରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଯାଇ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ, ଓହୋ ଇଏ କି ଭଗବାନ ହେ, କହିଲା କ'ଣ, ବନଗୋଚର ମୃଗା, ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲୀ ପଶୁଟା, ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲୀ ପଶୁଟା କ'ଣ ଭଗବାନ ଇଏ? ହଁ, ଅନେକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସିଏ ବର୍ଚ୍ଛନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସବୁ ସହ୍ୟ କଲେ। କାହିଁକି? ପୃଥ୍ୱୀ ମାତା ସେ ଧରିଛନ୍ତି, ପୃଥ୍ୱୀ ମାତା ଭୟ ହେବ, ତେଣୁ ଭଗବାନ ସେ ଗାଳି କଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ସେ ପୃଥ୍ୱୀ ମାତାକୁ ଧରି ଆଣିଲେ, ଆଣି ଜଳ ଉପରେ ସ୍ଥିର କରିଦେଲେ। ରଖିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ତା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କହିଲେ, ସତ୍ୟ
मृत्यों वयं भो वनगोचरा मृगा जुस्मद्विधान मृगये ग्राम सिंहान न मृत्युपाशे प्रतिमुक्तस्य वीरा वित्तंत गुयंत अभद्र। रे अभद्र मु जंगली पशु सत किंतु तो भली ग्राम्य पशु मान मु खोजुची। ग्राम्य पशु मान किए गाँव को पशु मान था कुकुर बिराड़ी एमाने तो भली कुकुर मान मु खोजुची। वर्तमान युद्ध कर मो सहित भगवान से युद्ध आरंभ है। हिरण्यक्षर एवं भगवान का युद्ध आरंभ है। से समय ब्रह्मादि देवता माने आसिले भगवान युद्ध देखिया। ब्रह्मा कहले प्रभु ए मो ठारू बर पाई बड़ दुर्दांत हो जाइए। ए देवता साधु ब्राह्मण क्या मानुने समस्त कष्ट दौची या अति चंचल संहार करंतु जहा फल समस्ते शांति प्राप्त हेबे। जेतेबेले एपरी कहले भगवान सुदर्शन चक्र को स्मरण कले। वर्तमान ये गदा धरी भगवान युद्ध करिया जाउतिले सुदर्शन चक्र द्वारा गदा को काटिदेले भगवान। तापरे त्रिशूल धरी आसिला भगवान त्रिशूल द्वारा सुदर्शन चक्र द्वारा त्रिशूल को काटिदेले। तापरे से वर्तमान हाथ रे भगवान को से गोटे बक्सिंग माइला भगवान निज फूलमाला ग्रहण कला अनुभव होला। तापरे जेतोले भगवान को आउथरे मारियो आसिला भगवान निज हाथ द्वारा गोटे चापड़ा माले ते कान उपर को से हिरण्याक्षर सेठी से हरिओम शेष हो गला। गोटे चापड़ा से उद्धार हो गला। जे असुर निकंदन भगवान की जय। जेतेबेले हिरण्याक्ष मरीगला वर्तमान पृथ्वी पृष्ठ को भगवान आनी रखीदे। जो स्नायम मनु आसी कहते पृथ्वी आणिले मो सृष्टि विस्तार करी। वर्तमान स्नायम मो निजर पत्नी किए शतरूपा द्वारा से राजा हेले एवं पृथ्वी राजा है सृष्टि विस्तार करिया को लागिले। तांकर दुईटी पुत्र तीनटी कन्या जात हला। दुईटी पुत्र किए उतानपाद प्रियव्रत दुईटी पुत्र आ तीनटी कन्या होची आकुति देवहूति प्रसूति। तीनटी कन्या आ दुईटी पुत्र एमानक द्वारा ही सारा पृथ्वी रे लोक भर्ती हो गए। तेणु यही मनु को ठारू आम मैंने सब जन्म होचे तेणु आम मान को मानव कह जाए बा मनुष्य बोले कह जाए। यही जो दुई पुत्र तीन कन्यांकर चरित्र वर्तमान कहते मैत्र मुनि। प्रथमे कहते देवहूति माता चरित्र कहते। देवहूति माता क्या विवाह कले एवं तांकर कौन किपरि जन्म हेले कौन सब कथा कहते। कहले वर्तमान कौन कहले मैत्र मुनि शुण हे विदुर प्रजा सृजेन भगवान कर्दम ब्रह्मणा उदितः सरस्वत्यं तपोतपे सहस्राणां समादश। जेतबेले पितामह ब्रह्मा तांकर गोटे पुत्र कर्दम ऋषि कहले तुम्हें संसार कर सृष्टि क्रिया कर। से समय सृष्टि क्रिया कले प्रथमे तपस्या करेंगे तापर सृष्टि क्रिया करेंगे। तेणु बर्तमान तपस्या करने आसिले कर्दम ऋषि सरस्वती नदी तटरे बिंदु सरोवर अच्छी सेठी कर्दम ऋषि 10,000 वर्ष पर्यंत तपस्या कले। तांकर तपस्या रे भगवान प्रसन्न हे तांकु दर्शन देले। कु स्वरूप भगवान दर्शन देले कहउचंती किरीट कुंडल विराजे किरीट शंख कमल गदा साजे गरुड़ स्कंदे आरोहण
अमूल्य रत्न विभूषण अमूल्य श्रीवत्स चिन्ह हृदय साजे कौस्तुभ मणि कंठ माझे जे भक्त वत्सल भगवान की जय। जेतबेले कर्दम ऋषि 10,000 वर्ष पर्यंत तपस्या कले भगवान गौड़ पृष्ठरे आसी तांको दर्शन देले। चतुर्भुज रूपरे शंख चक्र गदा पद्म धरिछन्ति, कौस्तुभ मणि अछि, श्रीवत्स चिन्ह अछि, सुंदर किरीटी लगैछन्ति, सुंदर कुंडल परिधान करिछन्ति, पीताम्बर वस्त्र परिधान करिछन्ति, सुंदर हास्य चाहाणी। एही भाव रे भगवान कर्दम ऋषि को दर्शन देले। कर्दम ऋषि भगवान को दर्शन करी आनंद हृदय रे भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम कले। प्रेम रे विभोल हो गले। विभोल होई हाथ जोड़ी स्तुति करछन्ति कर्दम ऋषि भगवान को। कौन स्तुति कले? जुष्टं बत अद्य अखिल सत्परागे सांसिद्य आत्मतव दर्शनात् नः जदर्शनं जन्मभि इड्य सभी आशासते जोगिन रूढ़ जोगाः। कहउछन्ति कर्दम ऋषि भगवान को, हे प्रभु अखिल सत्पर आसे, अखिल सत्पर आधार, समस्त जगतर आधार होचन्ति आपण। हे प्रभु सांसिद्य अखन मते जो आपण आखि देइछन्ति ना, ए आखि मोर आज सफल हो गला आपणकर दर्शन करी। मोर चक्षु आज सफल हो गला आपण को दर्शन करी। कहीं बड़ बड़ मुनि ऋषि माने, बड़ बड़ जोगी माने निरंतर साधन करती आपण को दर्शन करिया पई, किंतु आज आपण को दर्शन करी मोर चक्षु आज सफल हो गला। हे प्रभु जे मायाते हतमेद से त्वत् पदार बिंदं भवसी दुपोतम उपासते काम लबायते सांग राशि स कामान्निरेऽपि मे स्यु। ए श्लोक सुंदर कथा कहले। कहले हे प्रभु पदार बिंदं भव सिंधु पोतम, आपणकर जो पाद पद्म ए भव सिंधु को उद्धार पाए। पोत माने कौन? जहाज सदृश समान। यही संसार सागर को अतिक्रम करिया पाए आपणकर पाद पद्म होची जहाज सदृश। जो माने आपणकर पाद पद्म को आश्रय करी ए संसार सागर उद्धार पाई से उपासना करिबा उचित। किंतु जो माने आपणकर पाद पद्म को आश्रय करी ए भव संसार उद्धार बाकू न कही यही सामान्य काम सुख मागंती, यही विषय सुख मागंती। जो विषय सुख काम सुख की नरकू गल मध्य मिलिब सेही सुख मागंती। हे प्रभु जे मायाते हत मेद से आपणकर माया द्वारा तांकर बुद्धि नष्ट हो जाइछि। तेणु आपण को उपासना करी ये संसार सुख विषय सुख मागुछन्ति। जेपरि आमर चैतन्य चरित्रामृत कहला कौन? कृष्ण कहे आमा भजे मागे विषय सुख। कृष्ण मागे विषय सुख। कृष्ण कहे आमा भजे मागे विषय सुख। कृष्ण
অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে এই বড় মূর্খ। অমৃত বিষ মাগে এই ବଡ଼। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଭଜନ କରି ଏଇ ବିଷୟ ସୁଖ ଯିଏ ମାଗୁଛି, ପୁଅ ଦିଅ, ଝି ଦିଅ, ସ୍ତ୍ରୀ ଦିଅ, ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବି, ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ମାଗୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅମୃତକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ବିଷ ମାଗୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କି ଋଷି କହିଲି ତମକୁ? କର୍ଦ୍ଦମ ଋଷି। କର୍ଦ୍ଦମ ଋଷି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମ ଆଶ୍ରୟ କରି ଏ ସଂସାର ସୁଖ ବିଷୟ ସୁଖ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସୁଖ ନରକର ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, ସେମାନେ ଅମୃତ ଛାଡ଼ି ବିଷ ମାଗୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହେ ପ୍ରଭୁ, ତଥାପି ଚ ଅହଂ ପରିବୋତୁ କାମଃ ସମାନଶୀଳଂ ଗ୍ରୋମେ ଧେନୁଂ ଉପୈବାନ୍ ମୂଳମ୍ ଅଶେଷ ମୂଳମ୍ ଦୁରାଶୟ କାମ ଦୁଗାଙ୍ଗ୍ରିପସ୍ୟ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପିତା ମୋତେ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ କରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ମାଗୁଛି। କ'ଣ ନା ସମାନଶୀଳା ପତ୍ନୀ। ମୋର ସ୍ୱଭାବ ଅନୁରୂପ ଗୋଟିଏ ପତ୍ନୀର ମୋତେ ଆବଶ୍ୟକ। ସେଇ ପତ୍ନୀ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସମାନଶୀଳ ହୋଇନଥିବ ତାହେଲେ ଭଜନରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେବ। ଯଦି ଅନେକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଆମର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଅନେକ ପୁରୁଷମାନେ ଭଜନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଚାହାନ୍ତି, ପୁରୁଷମାନେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ଚାହୁଁଥିବ ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଯିବ, ସ୍ତ୍ରୀ ଚାହୁଁଥିବ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ। ସ୍ତ୍ରୀ ଚାହୁଁଥିବ ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ, ସ୍ୱାମୀ ଚାହିଁବ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ। ଏହିପରି ଯେଉଁ ମତାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହାଫଳରେ ଭଗବାନ ଭଜନରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପତି ପତ୍ନୀ ଦୁହେଁ ଭଗବାନ ଭଜନ କରନ୍ତି, ଦୁହେଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଭଜନଟି ଅତି ଶୀଘ୍ର ଅଗ୍ରଗତି କରେ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କିଏ? କର୍ଦ୍ଦମ ଋଷି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ସ୍ୱଭାବ ଯେପରି ସେଇପରି ସ୍ୱଭାବ ବିଶିଷ୍ଟ ଯଦି ମୋତେ ପତ୍ନୀ ମିଳିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ମୋର ସୁବିଧା ହେବ। ମୋତେ ଏହିପରି କୃପା କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଭକ୍ତମାଳ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଅଛି ଯେ ଗଦାଧର ଭଟ୍ଟ, ଯିଏ ଭାଗବତ କଥା କୁହନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନରେ। ତାଙ୍କର ଭାଗବତ କଥାରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମରେ ମଜ୍ଜି ଯାଆନ୍ତି। ଜୟପୁର ରାଜା ଥିଲେ କଲ୍ୟାଣ ସିଂ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଏ ଗଦାଧର ଭଟ୍ଟ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ସିଏ ପ୍ରେମରେ ମଜ୍ଜି ଯାଆନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଏହିପରି ପ୍ରେମରେ ଅନେକ ସମୟ ସିଏ ଆସି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହନ୍ତି। ଦିନେ ତାଙ୍କର ରାଣୀ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ଇଏ ନିଜେ ଆସନ୍ତି, ନିଜେ ଆସି ଭଗବାନ କଥା ଶୁଣନ୍ତି। ସେ ରାଣୀ କ'ଣ ଭାବିଲା, ରାଜା କାଳେ ସବୁବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ମିଶିନି କାଳେ ବାବାଜୀ ହେଇଯିବେ, ବାବାଜୀ ହେଇଗଲେ କିପରି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କିପରି? ଏହିପରି ଚିନ୍ତା କଲେ ରାଣୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ତମ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା କିପରି ବୁଦ୍ଧି ଆସେ। ସିଏ କ'ଣ ଭାବିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କ ନିନ୍ଦା ଶୁଣିଦେବେ ଇଏ ତାଙ୍କ ଆସକ୍ତି ହେବେନି। ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ନା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିଦେବି, ନିନ୍ଦା ଶୁଣେଇଦେବି, ଯାହାଫଳରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହେବେ ନାହିଁ, ଘରକୁ ବାହାର ସିଏ। ଏହିପରି ଚିନ୍ତା କରି ସେ ରାଣୀ କ'ଣ କଲା, ଗୋଟିଏ ଭିକାରୁଣୀ ଯିଏକି ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲା ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି କହିଲା, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତୁ ଶୁଣିବୁ, ଶୁଣିଲେ ମୁଁ ତୋତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବି। ସିଏ ଗରିବ, ପୁଣି ରାଣୀ କହୁଛି, କ'ଣ କରିବ ସିଏ? ପଇସା ମିଳିବ, ରାଣୀ ଆଦେଶ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କ'ଣ କରିବି ମା, ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛୁ, ତୁ ଯିବୁ ବୃନ୍ଦାବନ, ଯେଉଁଠି ସେ ମହାରାଜାଙ୍କ କଥା ଚାଲିଥିବ ସେଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କହିବୁ, ମହାରାଜାଙ୍କୁ କହିବୁ, ହେ ମହାରାଜ ମୋର ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଏପରି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଉପାୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ତୁ କହିବୁ, କହିଲେ ମୁଁ ତୋତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବି।
से कौन करिव भिकारुणी राणी कथा न शुणिले दंड देवे आउ शुणिले मध्य लक्ष टंका मिल गरीब लोक बंचब जहा हो इच्छा प्रभु की इच्छा यहीपरि भावी एत बड़ उच्चकोटर महात्मा कथा चली भागवत चली समस्त आगे से बेश्या जा कहला हे महाराज आपण द्वारा मु गर्भवती अच्छी बर्तमान मो पे व्यवस्था करंतु जेत एक कथा केड़ कथा सामान्य कथा जड़े महापुरुष जे जड़े शुद्ध भक्त शुद्ध वैष्णव प्रेम ने मजी जाती हजार हजार लोक शुणुंट समस्त आगे गोटे कथा कहवा केतोड़ निंदा केतोड़ अपराध किंतु से महाराज धैर्य मानिया पड़ो हाँ सी कहले ठीक अच्छी जदि मु मना करी लोक मैंने हाणिदेवे समस्त हाणिदेवे से कहले हाँ हाँ ठीक अच्छे देवी तुमर समस्त व्यवस्था मु करी ताकू रक्षा करने ये लोक महाराज कहले तुम व्यवस्था मु करी तुम अपेक्षा कर जिते बड़े एक कथा शुणिले लोक मैंने समस्त तो शुद्ध भक्त ना ना समस्त अरे बाबाजी एमती कि हाँ बोले अनेक लोक सेठुकू आस्ते आस्ते सब पड़े गले किंतु कल्याण सिंह राजा गुरु पाखे शुद्ध भक्ति थिला गुरु से निष्ठा थिला मो गुरुदेव एपरी केबे हम ना निश्चय गोटे गोटे कुपट जंत्रणा भितर अच्छी सी भिकाणी बाबू गले तू सत कथा कहबू ना मु बर्तमान तो ढाणीदेवी कहले एवं ही खंडा तो ढाणीदेवी सी डरीगला डरी कहला मत राणी पठे आपण पत्नी मत पठे यहीपरि कहवाई से तो बड़े क्रोध रे जर्जरित हो गले से राजा यही क्षण जी मु राणी की हानि प्राण रे मारिदी मो गुरु को निंदा कर अपमान करुच्ची से गुरुदेव कहले ना ना से तुम तांकर भूल किसी तमर भूल तुम्हें एकुटिया कथा शुण कहीं आस राणी की धरिक आस जदि दुहे शुणव तुम जो रजगुण तमगुण अच्छी नष्ट हम हृदय निर्मल हम तमर भूल से राजा जाई राणी की धरी आसिले राणी मध्य भगवान कथा शुणिला शुणा द्वारा तार जो अहंकार थिला अभिमान थिला रजगुण तमगुण थिला सब नष्ट हैला से मध्य भक्त हो गला तेणु कहबार उद्देश्य पति पत्नी दुहे आसी भगवान कथा श्रवण करवा उचित कले ही आम मानकर अत्यंतिक मंगल हम तेणु ये कर्दम ऋषि कहले हे भगवान मते कृपा करंतु मोर अनुरूप पत्नी गोटे मत प्रदान करंतु जेतेबेले एपरी कहले सेतेबेले भगवान कहले ना मु तुम पई तुम कहवा आगर मु व्यवस्था करि सारछि मु तुम अंतर कथा जानिछि अल्प दिन भितरे स्नायमो मनु तांकर गोटे सुंदरी कन्या अछि दान ना अछि देवहूति ताहांकु धरी तुम पाक आसीबे तुमे ताहांकु ग्रहण करिवो एपरी कही भगवान अंतर्ध्यान हो गले आपर किपरि कर्दम सहित देवव्रती बह है कपिल भगवान जन्म हे एसबू कथा आम काली आलोचना करवा वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.